Hello guys, good morning. Ito na po yung final setup ko sa tapalpan ko. Tapos dilipat ko na yung crayfish ko na 10 dito para malawak yung nila. Makagala sila. Yan ang guys, oh. Yan. Paglagay ko kagad guys, pasok sila kagad sa kanilang taguan. Yan. Meron akong pan guys, isda. Yan, malaki na yan. Tapos dalawang maliit. Yan guys, simple lang guys. Baguhan lang tayo guys. Yan. Lumabas na sila guys, so yun ay sa 10 to sila guys, 10. Yan. Ito yung dalawa guys, so guys, ito na lang guys. Salamat sa panonood guys. Magandang umaga. Bye-bye.